CapCut. Tapos, pindutin natin new project. Pindutin natin yung gusto natin ilagyan ng text. Tapos, pindutin natin yung dito, yung add text. Ayun, add text. So, tapos, lagay nyo dito. Kunwari, sulat na lang natin yung, kunwari, yung good morning, yung umaga. Good morning. Or lagay na lang natin yung maglagay ng text na hindi ka tinatakpan. Text sa likod. Yan. Guys, tapos pwede yung style yan, guys. Pwede yung yellow na lang. Pwede yellow. O ano gusto nyo, guys. Yun na lang kaya, yan. Tapos adjust nyo na lang to. Or, yan. Yan, guys. Para kita siya. Yan. Pwede pa natin lagyan ng style yan, guys. Effect. Lagyan na, ito na lang, kulay blue. Or, yung laging gamit ko na lang. Yan, yung pink. Pink na lang, guys. Okay. Sige, ito na lang, ito na lang blue. Blue naman. Para iba naman. Yan, paano maglagay ng text sa likod. Yung hindi ka natatakpan, guys. Tapos, pinutin mo lang yung check. Tapos, ito, delete mo yan. Ito, usog mo hanggang doon. Para makita natin kung pantay sila. Lakyan lang natin yan. Yan. Pantay na sila, guys. Yun. Pantay na sila. Tapos, ano lang natin yan, guys. Export lang natin. Export. Yan. Guys. Tapos, kahit wag mo nang, yan, guys. Pindutin mo lang yung arrow doon. Yun. Yan, bumalik tayo. Tapos, i-add na natin yung ginawa natin kanina. Ito yun. Yan, guys. Edit ko muna yan para sure. Tapos, huwag kalimutan i-mute yung voice, guys. Tapos, pwede mo nang delete ito, guys. Ito, delete mo na yan. Hanapin mo lang yung delete sa baba. Ayun. Delete mo na yan, yung orange. First, overlay. Yung first clip, guys, overlay natin. Yan. Tapos, ito yung overlay. Overlay. Yan, guys. Tapos, ito yan, guys. I-ano natin. Remove background natin. Hanapin lang natin sa baba. Yung remove background. Lumampas na. Ayun. Remove background. Tapos, auto removal. Pag meron ka na nakitang check na green, okay na yun. I-check mo na yun sa baba. Ayun na, guys. Nasa likod na. Ayun. Tapos, tatayo tayo. Yan. Di natakpan yung ating mukha, guys. Export mo na lang. Yan. Tapos na.